বলা সহজ করা কঠিন। easier said than done, easier said than done. কিছু মনে করবেন না। never mind, never mind. এটা যথেষ্ট ভালো। it's good enough, it's good enough. আমাকে এখন অফিসে যেতে হবে। I got to get to the office now, I got to get to the office now. আপনি কোথায় ছিলেন? Where have you been, where have you been? এটা খুবই নোংরা। it's so gross, it's so gross. আপনি কি বুঝতে পারেননি? did you not get it, did you not get it? এটি জোশ। it's cool, it's cool. আপনি কি করবেন? what will you do, what will you do? Thank you so much.